Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to our end of academic year Student Sketching 2024, and let's give a big applause for the great opening dance. Yay! Such a marvelous performance, don't you think so? Ladies and gentlemen, before we continue our program, let us introduce ourselves. You can call me Miss Gabby. And I'm Rania. We will be your host for today's program. We are delighted to hold another special event to conclude this fantastic academic year, and we'd like to express our heartfelt gratitude for your presence at this memorable occasion. It is so wonderful to have all of you here to share the joy and witness what the students have accomplished during the semesters. As you have seen before entering the performance hall, our students as well as teachers have put a great deal of effort to prepare for today's event. So we do hope that you would take pleasure in the art exhibition and the students' performances as well. Well, the theme of today's event is preserving heritage and nurturing community. I am very sure that everyone agrees Indonesia is us, and it belongs to us, obviously. We are so blessed as Indonesia is rich in natural resources as well as culture that we should be grateful for, and one of the ways to show our gratitude is by preserving the heritage passed down by our ancestors. Preserving the heritage, we will have a better understanding of our history and cultural roots, as well as a stronger sense of belonging, which will foster our pride in our culture and community's identity. These will result in stronger social bonds within the community, unity, and also mutual respect, which will finally, of course, lead to a very nurturing community. Our community, which contributes to overall wealth, happiness, and success of the members. In order for this program to run well, we'd like to remind you of some important points. But before that, allow me to shout out to our generous sponsorships and also donators. When we are talking about success, it is obvious that without our generous sponsorships and also donators, a successful event such as this one will not be held. Without them, there would never be any students gathering at all in the first place, which is why we are very grateful. Kami sangat berterima kasih kepada para donatur dan para sponsor yang telah mensukseskan acara Students Gathering yang dilaksanakan pada hari ini. For our sponsorships today, we have Tahu Aci, Mimo.C, Bakul Buah Import, Kemangi, Lusilasi, Pau Pau. Additionally, we also have other sponsors such as Rumah Sakit Hermina, Honda Semarang Center Serondol, English First, Takoyakiku, Kladerma Aesthetic Indonesia, Bank BRI, Stone Age, Red Hot 72, Farania, and aside from that, we also have Pelangi Musik. Now let's go back to our event. First, I would like to remind you to please watch all of the performances attentively and give a great applause after each performance ends. Second, it is prohibited to take photos or videos of the performances while standing above your seat, as you will disturb the rest of the audience. Thirdly,
If you want to answer a call or make a phone call, please step out of the seat so that you will not be disturbing the other audience. We would appreciate it if you could kindly switch your mobile phone to a silent mode. Fourth, as we have provided a photo booth in that area, please take a picture of yourself and post it at your Instagram account and tag our school Instagram at Sekolah Dasar Mondial. Ladies and gentlemen, let's begin our program with a prayer and let's show our praying manner. Hadirin dipersilakan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa selesai. Now, we will request all the audience to stand up and sing our national anthem, Indonesia Raya. Come on, where's the beauty again? Ladies and gentlemen, you may now be seated. It is our pleasure to call on our beloved principal of the foundation, Miss Maria, to deliver an opening speech. Selamat siang Bapak Ibu, orang tua murid, para tamu undangan yang saya hormati. Salam sehat, salam bahagia dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama izinkanlah saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Di tengah kesibukan Bapak Ibu yang padat, Bapak Ibu sudah menyempatkan waktu untuk bisa hadir di sini, menyaksikan acara yang sudah kami persiapkan selama 1 tahun ini, maksud saya selama 1 semester ini, yaitu Students Gathering and Art Exhibition. Izinkanlah saya juga mengucapkan selamat datang khususnya kepada Mr. Adit sebagai Direktur Mondial Schools, kemudian
Ibu Zulianti sebagai fasilitator sekolah penggerak, dan kepada tamu undangan Bapak dan Ibu Kepala Sekolah dari Gugus Gunung Kerinci. Kemudian Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan bahwa Students Gathering ini adalah acara yang rutin diadakan setiap tahun. Dan karena kita sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka, maka kegiatan Students Gathering ini kami sinergikan dengan kegiatan gelar karya P5. P5 itu adalah sebuah bentuk pembelajaran baru yang ditujukan untuk menguatkan karakter, membentuk anak-anak menjadi manusia-manusia yang berakhlak, berkarakter Pancasila. P5 itu adalah singkatan dari Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Dan pada semester ini kami memilih tema tentang kearifan lokal. Kalau saya boleh cerita sedikit ya Bapak Ibu, pemilihan tema ini dilatar belakangi oleh keprihatinan kami terhadap minimnya wawasan anak-anak kita, wawasan mereka tentang budaya dan kearifan lokal di tempat tinggal mereka. Anak-anak itu tahu aneka macam makanan, contohnya ya. Mereka juga suka dan mungkin sering makan makanan seperti sushi, pasta, ramen, ya, makanan-makanan dari luar. Tetapi mereka tidak tahu lumpia, tidak tahu wingko babat, mereka tidak tahu dugderan, kemudian mereka juga tidak mengenal permainan tradisional. Mereka tahu berbagai macam game online, tetapi mereka tidak tahu dan tidak pernah mengalami apa yang disebut dakonan, apa yang disebut dengan bekelan, ya, dan permainan-permainan tradisional lainnya. Kami percaya bahwa dalam kearifan lokal tersebut itu tidak hanya sekedar permainan atau makanan, atau mungkin tidak sekedar kebiasaan atau tradisi, tetapi di dalam kebudayaan-kebudayaan tersebut ada kearifan lokal yang memiliki nilai luhur dan juga nilai karakter yang sangat baik untuk bisa ditanamkan kepada anak-anak. Dan untuk kegiatan P5 pada semester ini, ya, yang tadi kami memilih tema kearifan lokal, untuk proyeknya kami namai dengan Gimbal Orang, Bapak Ibu. Gimbal Orang itu adalah akronim dari Gelar Inovasi Menjaga Budaya Lokal dan Unggul Semarang. Dan ternyata anak-anak karena sudah mengikuti P5 tersebut, wawasan mereka semakin bertambah dan kecintaan mereka terhadap budaya mereka juga semakin meningkat. Memang Sekolah Mondial itu memiliki branding sebagai sekolah nasional berbahasa Inggris. Jadi kami mendorong dan membiasakan anak-anak untuk bisa berbahasa Inggris, untuk selalu berbahasa Inggris di dalam kelas, di luar kelas, ketika pelajaran, ketika bermain, atau ketika berinteraksi dengan teman dan guru. Tetapi bukan berarti dengan membiasakan mereka berbahasa Inggris, lalu mereka kehilangan jati diri sebagai anak-anak Indonesia. Jadi di sekolah ini kami membangun karakter mereka menjadi anak-anak yang cinta dan bangga pada bangsanya, sekaligus nanti mereka juga menjadi manusia-manusia atau generasi yang memiliki wawasan global. Dan oleh karena itu pada acara Students Gathering pada siang hari ini, tema yang kami ambil adalah Preserving Heritage, Nurturing Community. Maksudnya adalah
melestarikan warisan kebudayaan dan mendidik masyarakat. Mengapa mendidik masyarakat? Karena anak-anak kita nantinya akan menjadi anggota masyarakat, Bapak Ibu. Dan oleh karena itu perlu untuk menanamkan sejak dini nilai-nilai luhur dan karakter serta kearifan lokal yang dimiliki dari tempat di mana mereka tinggal, yaitu Kota Semarang. Lalu pada kesempatan ini izinkanlah saya juga untuk menyampaikan update kepada Bapak Ibu mengenai hasil raport pendidikan SD Mondial pada tahun 2024. Setahun yang lalu saya sampaikan bahwa semua dimensi capaian dalam raport pendidikan di SD Mondial semuanya baik. Bahkan SD Mondial berada di peringkat atas baik di tingkat nasional maupun di tingkat kota. Dan pada tahun ini kita masih bisa mempertahankannya. Semua capaian dalam dimensi raport pendidikan di SD Mondial baik, dan untuk numerasi dan literasi kita sudah mencapai angka 100%. Tentu saja ini tidak lepas dari dukungan Bapak Ibu sebagai orang tua yang selalu support sekolah ya, untuk mendukung segala perkembangan dan pembelajaran yang diikuti oleh peserta didik di sekolah. Dan tentu saja ini juga merupakan support dari Dinas Pendidikan Kota Semarang. Kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih, mohon maaf tadi terlewat ya, kepada para panitia Students Gathering, kepada tim guru dan operasional SD Mondial yang sudah menyiapkan acara ini dengan luar biasa, kepada Forum Orang Tua SD Mondial, Fortu yang sudah mensupport dan membantu untuk sponsorship dan membantu juga pada pelaksanaannya pada hari ini. Terima kasih banyak, dan tidak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anak-anak. Anak-anak memang tidak di sini, tapi mereka bisa melihat kita, mereka bisa mendengar saya di bawah sana. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada anak-anak hebat luar biasa SD Mondial yang sudah belajar dengan keras, yang sudah berusaha keras dan berlatih dengan keras untuk menyiapkan tampilan pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, kiranya saya tidak perlu berlama-lama karena saya yakin Bapak Ibu sudah tidak sabar ingin melihat penampilan putra-putri tercinta. Namun sebelum saya tutup sambutan saya, izinkanlah saya untuk membacakan sebuah pantun. Ke Simpang 5 makan tahu gimbal, mampir Kota Lama beli wingko babat. Inilah persembahan SD Mondial untuk Kota Semarang yang semakin hebat. Terima kasih. Thank you, Miss Maria, for the inspiring and heartwarming speech. Now, the time for the class performances has come. The first performance is from the 6th graders. They are performing some dances describing different ethnic groups living in Semarang. Ladies and gentlemen, let's enjoy the dances performed by our 6th graders.
serundeng bandeng en geen tahu petis. Kue lapis onde-onde, geen ketela of bakpau. Geen ketan, geen gula Jawa, daarom ja ik zeg no. Na 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 na. Geef mij maar nasi goreng met een gebakken ei. Lekker ceplok, wat sambal en wat kerupuk en een goed glas bier erbij. Geef mij maar nasi goreng met een gebakken ei. Wat sambal en wat kerupuk en een goed glas bier erbij. Ik ben nog wel gewend, ja, aan die boerenkool met worst. Aan hutsport met een klapperstuk en melk voor de dorst. Aan stamppot van andijvie en spruitjes erwtensoep. Wat lekkers toch is rijst, ja, en daarom zit ik roep. Na 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 na. Geef mij maar nasi goreng met een gebakken ei.
Yay! Give a big round of applause to our sixth graders. They performed amazing, don't you think so, Rania? Can't agree more. They're so wonderful. We are so proud that those different ethnic groups have been living together in harmony in our beloved city, Semarang. But did you know how our city got its name, Rania? I heard Semarang got its name from Asam and Arang, but I'm not sure I know the whole story. Would you tell me the story, Miss Cappy? I'm so curious about it. Well, I think we have to wait. We will find out how our city got its name from the drama performance that will be acted by our fifth graders. Wow, it must be interesting. Can't wait to watch it. Ladies and gentlemen, let's enjoy the drama, The Legend of Semarang. Setelah Let's Go atau setelah Let's Go atau oh jadi pas Let's Go ganti baju ya, oke. Oke, sekarang naik. Get ready. Presiden agar bersiap-siap. Terima kasih. Sip, Papiu. Hi! Anything to do tomorrow? Well, I've got no plan. What's up? What if we go around Semarang? I want to know more about this city. Sounds good. Why not? Where do you want to visit anyway? I heard Semarang has some historical places. However, I don't know where the places are. You know, I just moved here. Alright, I've got an idea. We can visit Kota Lama, Lawang Sewu, and Kota Lama Museum. What do you think? Sounds great! Can't wait to explore Semarang tomorrow. You're really happy to live in Semarang, aren't you? I am. Semarang is a nice city. I meet many nice people. There are many malls, and most of all of the culinary delights. Lumpia Semarang, Bandeng Presto, Tahu Gimbal are my favorites. By the way, what makes you curious about the historical places in Semarang? Yesterday, I watched Wonderful Semarang in a YouTube channel. It said that the Dutch built some offices in Semarang during the colonial times. Besides, Semarang is also well known for Pertempuran 5 Hari di Semarang. This really makes me curious about this city. I've been living in Semarang for years, but I don't really know Semarang in fact. I don't even know the legend of Semarang. Let's find out the information together. Once, I saw a book about the legend of Semarang in the library. So, let's go to the library. I hope we can find the book. Let's go!
properti. Mereka baru ganti pakai baju kafir kelas. Mau belanja dan jajan praktis? Pakai Kris. Mau bayar tagihan bulanan? Gampang, pakai. Mau store tunai tanpa kartu? Bisa dong, pakai. Mau beli tiket pesawat, kereta, atau bus? Tinggal pakai. Mau investasi emas mulai dari 0,01 gram? Beli aja di. Mau kirim uang ke 160 negara? Semua bisa lewat. Mau beli pulsa atau pakai data? Langsung aja di. Mau yang mudah dan serba bisa? Ya cuma. Baru ganti messenger baju ketemu maafkan juga turun Miss Meta udah disiapin nanti mah juga turun. Ya MC biar ngomong tentang about the sponsorship maybe. No, this is the microphone. Yes, thank you. This is yours. Wow, that was really great. But this is not the end of the drama performance. We are taking a little break for our actors to change costumes. As of now, I would kindly remind you of our photo booth that is actually located near the entrance. If any one of you here would like to taking some pictures with your children and try to immortalize it in terms of photographs, you can directly go to the photo booth. Sudah siap, narator sudah siap. The book is there. There. The book is there. The book is there in the bookshelf. From here. Where are we now? Are we in the forest? Shh! Speak softly. Someone might hear and capture us. I think we traveled to the time when the Legend of Semarang started. I can't believe it. It's a magical book. It's transportation. Teleportation, Trek. That's what I mean. If only I knew that it was a magical book, I would read about the beauty of Cappadocia in Turkey, so I can see many hot air balloons. That's my dream too. Your dream came true then. You went there, didn't you? I saw your story. To be honest, that was not Cappadocia. What do you mean? That was Celsia. I could see many hot air balloons there. I took pictures and edited them. Then, I wrote a caption, Rasa Cappadocia, Hati Indonesia, hashtag Local Wisdom. I see. Aha, I've got an idea. What's the idea? To get it from here? No, it's about making a similar photo as the one you made. Oh my god! I thought you are thinking of a solution for us to get it from here. By the way, is the book still with you? Let's read it and start our adventure. Long time ago, there was a famous king named Raden Madepanda, who lived in the kingdom of Demak, Central Java.
Pandan was a well-known and respectful scholar and nobleman. He had a son named Raden Pandanaran. Raden Pandanaran was a friendly, kind as well as obedient child. Thanks God, the king and prince are kind. If we meet them, we will be safe. Amen. Next, what's your plan? Stand up and let's walk. We explore the legend and find them to help us. Why are you still sitting down? Please, help me to stand up. I got the ants an. What's that? I got the ants an means kesemutan. Ah. Oh, Jingjinjan. Sorry, I don't know how to say it in English. Oh, that's Jingjinjan. Thank you. No. Even Jingjinjan is in Japanese. In English, it is said tingling, or you may say I've got pins and needles. Thank you. Look at the castle, Ray. I guess the king and prince live there. We are in the Demak Palace.